জনসংযোগে এবার জোর দিয়েছে তিপ্রামথার পক্ষ থেকে প্রতিনিয়তই প্রার্থীর সমর্থনে চলছে প্রচার, ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইনিং, র্যালি, সমর্থনে অঙ্গ সংগঠনগুলিকে নিয়ে চলছে সভা। এবার যে ছবি আমরা দেখাচ্ছি তা হচ্ছে হালহালি আশারামবাড়ি এলাকা, যেখানে তুলসীরামবাড়ি এলাকায় তিপ্রামথা দলের প্রার্থী পুষ্মিত দেববর্মার সমর্থনে ডোর টু ডোর প্রচার অনুষ্ঠিত হয় আছে। এদিন তুলসীরামবাড়ি এলাকায় প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিপ্রামথা দলের প্রার্থী ভোটের জন্য আবেদন করেন। 9 নম্বর হালহালি আশারামবাড়ি এডিসি কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় কর্মসূচি, কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল বেশ লক্ষণীয়। তবে এদিনের এই ডোর টু ডোর অনুষ্ঠানে দলীয় কর্মসূচিতে কি বলছেন তিপ্রামথার প্রার্থী প্রশমিত দেববর্মা, শোনাবো। आश्रामबारी बिसिनि तुलसीराम कामी मो कामिओ फायै एमन खाय बुबाग्रानो हामजांनाय बरक जोंमां खारो बंनि हामजांमानुगै आंखा खायो मो आश्रामबारी नाइन हालाल आश्रामबारी वो बुबाग्रा सारा के कुनि प्रार्थी रो 100 बुद्ध मानो माया आबो ताबो बेला एखे वाना मा सिंसा बेपारुंगै तंगा आंबो नो सागा नरक आसुक थुमरोगै बुबाग्रान तारिदि कायसे कइसो ते कुनि पार्टी बसानाय बंनो बुद्ध दिनि मा सागा कारण के जेबाबे बचिन बागै बा बुबाग्रान बागै मो पारानि बरक हामजांमा फुनुका हामजांमा नुगै मो पारानि होइतेले बीजेपी इंथुन सीपीआईएम इंथुन कायसे बुद्ध तलाङै मानो माया आबो के एकदम खूब बेला एखे वाना मा सिंसा बेपारुंगै तंगा आं पुइलानो मो पारानि सिनि साकरा यांगो मामा तंगो मामा खरमनो ते सिनि यांगो काका तंगो ते बुरि बदलक बंनि जे हामजांमानि बंनि जे साइखो मुनुगै मो पारानिले कायसापानो ते कुनि जागा थाया बंनि पारानि बुथ जतनो चिन बुबाग्रानि थानसानि मारि आन्द्र समारि वनो भारतरको बुथ क्लाइनाय ते सिम जतनो कप्ला इंनाय अकमनो साना मुसिनि हामबाय जतनानो बेले अनफॉर्चुनेट आबो नादि मिया बंगा जागावो औ जे चिनि तिप्रामथानि जे सिबुग्रक मिया त सराय सरायनि थांगा बरक थाङै पाइखा बरक फायै मन साबाय गया म तुलसीरामबारिवो आश्रामबारिनि जे तिप्रामथा खायनाय जतनो बीजेपी इन थाबाय गयानै बरनो सावै बंनो थगै लांगा हाय रागा नामा आतु हिनै बंनो थग लांगा किन्तु तिनि फायै सुनुनुगै बेलाके खादुं खाजा आंखा बरक बेलाके तंथु जागा आरो थांनाय नेमेनि बरका खरंनि खरकताम जे चिन तिप्रासा बादे ते जतनो। আপনারা শুনলেন তাদের এই বক্তব্য, অর্থাৎ প্রার্থী তিনি কিন্তু জানাচ্ছেন যে তার জয় নিয়ে তিনি নিশ্চিত। তবে প্রত্যেকটি দল চাইছে প্রচারে যেন কোনো ধরনের কোনো খামতি না থাকে, বিশেষ করে জনতার দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে আগামী দিনের কি থাকছে ব্লুপ্রিন্ট তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে জনসংযোগে জোর যেহেতু এবার তিপ্রামথার প্রার্থী প্রশমিত দেববর্মা দিচ্ছেন, ঠিক অন্যদিকে কিন্তু অন্যান্য রাজনৈতিক দলকেও দেখা যাচ্ছে মাঠে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।